নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়া আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি। কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আপনাদের জন্য নিয়ে হাজির হচ্ছি আমরা। প্রথমত যে আপডেটটা নিয়ে হাজির হব সেটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, ঠিক যেমনটা আমরা জানিয়েছিলাম যে আগামীকাল এবং তার পরের দিন দুদিন কিন্তু দেশব্যাপী বিভিন্ন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন থেকে শুরু করে ব্যাংক এমপ্লয়িজ এবং সেই সঙ্গে ব্যাংক অফিসার্স যে অ্যাসোসিয়েশন আছে তার তাদের পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে কিন্তু ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। এবং সেই ধর্মঘটকে প্রতিহত করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সেই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো যে রাজ্য সরকারি এবং সরকার পোষিত যারা কর্মচারী আছেন তাদের জন্য কিন্তু একটা মেমোরেন্ডাম জারি করা হয়েছে গতকাল নবান্ন থেকে 26শে মার্চ 2022, যার মেমো নম্বর 1250 FP2। যে বিষয়টা আপনাদের জানাবো যে ইন ভিউ অফ দ্য কল, ঠিক যেটা মেমোরেন্ডামে লেখা আছে সেটা আপনাদের শোনাচ্ছি। ইন ভিউ অফ দ্য কল গিভেন by different trade unions and others for a 48 hours nationwide strike or band on 29th March 2022, it has been decided that all state government offices, including those provided with grants in aid in the state government, shall remain open, and all the employees shall report for duty on those days। অর্থাৎ 28 এবং 29 তারিখ সরকারি কর্মচারীদের যে ছুটি, সেই ছুটি নেওয়ার কোনো কিন্তু অবকাশ নেই। It has been decided that no casual leave or any leave for absence either in the first half or in the second half or for the whole day shall be granted। অর্থাৎ ফার্স্ট হাফ বা সেকেন্ড হাফ দুটো হাফেই কিন্তু কোনো প্রকারের ক্যাজুয়াল লিভ নিতে পারবেন না কর্মচারীরা এবং সরকার পোষিত কর্মচারীরা, তাদের মধ্যে শিক্ষকরাও কিন্তু রয়েছেন। ইট ইজ ফার্দার নোটিফাইড দ্যাট অ্যাবসেন্স অফ এমপ্লয়িজ অন দোজ ডেজ উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ডায়েস নন। ডায়েস নন বিষয়টা কি সেটা আপনাদের পরে একটু জানাবো। অ্যান্ড নো স্যালারি উইল বি অ্যাডমিসেবল আনলেস সাচ অ্যাবসেন্স ইজ কভার্ড বাই এনি অফ দ্য ফলোইং গ্রাউন্ডস। যদি এই কটা গ্রাউন্ডে কেউ ছুটি না নিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু তার স্যালারি কাটা যাবে। অর্থাৎ সেই বিষয়গুলো রয়েছে। হসপিটালেশন অফ দ্য এমপ্লয়ি, যদি কোনো এমপ্লয়ি আগে থেকেই হসপিটালে ভর্তি থাকেন অসুস্থতার কারণে, বেরিপমেন্ট ইন দ্য ফ্যামিলি, পরিবারে কেউ কোনো সদস্য যদি প্রয়াত হন সেটার জন্য, সেভিয়ার ইলনেস অ্যান্ড অ্যাবসেন্স কন্টিনিউইং প্রায়ার টু 25 মার্চ, 25শে মার্চের আগে থেকে কোনো অসুস্থতার কারণে যদি কেউ আগে থেকে ছুটি নিয়ে থাকেন বা মেডিকেল নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এই নন ডায়েস কেসটা এর মধ্যে আসবে না। এমপ্লয়িজ হু হ্যাড বিন অন চাইল্ড লিভ, যারা চাইল্ড লিভ, ম্যাটারনিটি লিভ বা মেডিকেল লিভে আছেন, অ্যান্ড আর্ন লিভ স্যাংশন প্রায়ার টু 25 মার্চ 2022। অর্থাৎ 25 মার্চের 2022-এর আগে যারা আর্ন লিভ, ম্যাটারনিটি লিভ বা চাইল্ড কেয়ার লিভ নিয়ে আছেন তারা কিন্তু এর আওতায় বাইরে থাকবেন। এবং অল দ্য হেড অফিসেস কন্ট্রোলিং অথরিটিস কনসার্নড উইল ইস্যু শো কজ নোটিশ টু দ্য এমপ্লয়িজ কনসার্নড হু উইল রিমেন অ্যাবসেন্ট অন 28th and 29th মার্চ ফর 2 days। এই দুদিন যদি কোনো কর্মচারী তার দপ্তরে উপস্থিত না থাকেন বা অ্যাবসেন্ট থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা কন্ট্রোলিং অথরিটি রয়েছেন বা হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন রয়েছেন তারা কিন্তু তাদেরকে শোকজ করতে পারবেন এবং এই আনঅথরাইজড অ্যাবসেন্সের জন্য স্যাটিসফ্যাক্টরি রিপ্লাই কিন্তু তাদের কাছ থেকে দাবি করা হবে। এবং কি কারণে তিনি এই লিভটা নিয়েছেন সেটা কিন্তু ডকুমেন্টারি লিভ প্রোডাকশন, ডকুমেন্টারি এভিডেন্স তাদের কিন্তু প্রদান করতে হবে। এবং তার পাশাপাশি যেটা জানি যে হোয়ার অ্যাবসেন্স অফ ইজ নট কভার্ড বাই এনি অফ দ্য অ্যাবাভ মেনশন রিজনস and leave is approved, the same will be treated as dies non হিসাবে and no salary will be admissible for the above mentioned purpose for the mentioned days। এই বিষয়টা রয়েছে এবং নবান্ন থেকে এই নির্দেশিকা জারি হয়েছে। তার পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই যে নন ডায়াস যে বিষয়টা রয়েছে সেই নন ডায়াস বিষয়টা কি আপনাদের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা আমরা জানিয়ে দিই। সেটা যে নন ডায়াস মিন আ ডে হুইচ ক্যান নট বি ট্রিটেড অ্যাজ ডিউটি ফর এনি পারপাস। অর্থাৎ অ্যাজ ডিউটি ফর এনি পারপাস ইট ডাজ নট কন্টিনিউ ব্রেক ইন সার্ভিস বাট দ্য পিরিয়ড ট্রিটেড অ্যাজ ডায়াজন ডাজ নট কোয়ালিফাই অ্যাজ সার্ভিস ফর পেনশনারি বেনিফিটস অর ইনক্রিমেন্ট। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কিন্তু যে বিষয়টা জানা যাচ্ছে যে সেক্ষেত্রে চাকরিতে হয়তো ছেদ পড়বে না, কিন্তু সেই দিনের যে গুনতি চাকরির জীবনে, সেই চাকরি জীবনের সময়কালে সেই দিনটা গুনতি করা হবে না, তাদের স্যালারি তিনি পাবেন না এবং ইনক্রিমেন্ট এবং সেই সঙ্গে পেনশনের ক্ষেত্রে সেই দিনটা গুনতি হবে না, এমনটাই কিন্তু রয়েছে। এবং এই বিষয়টা যেমন রয়েছে যে নোটিফিকেশনগুলো যা হয়েছে সেই নোটিফিকেশনের প্রকৃতিতে সমস্ত স্টেপ কিন্তু যারা অ্যাবসেন্ট থাকবেন তাদের ক্ষেত্রে 13 এপ্রিল 2022-এর মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে এবং কি রিপোর্ট, কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠাতে হবে, এমনটা কিন্তু তথ্য রয়েছে। অর্থাৎ বন্ধকে প্রতিহত করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু বিগত বন্ধগুলোর মতো এবারও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই যারা নতুন করে যুক্ত হলেন যে আগামীকাল এবং তার পরের দিন দুদিন এই যে দেশব্যাপী নেশন ওয়াইড যে স্ট্রাইক বা বন্ধ ডাকা হয়েছে সেই বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঠিক যেমনটা জানতে পারছি বিভিন্ন যে রাজ্য সরকারের যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো আছে তারা কিন্তু এই বন্ধকে প্রতিহত করতে মাঠে নামবেন, এমনটাই রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু সেই ট্রেড ইউনিয়ন বিশেষ করে
আইএনটিটিউসির পক্ষ থেকে, ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইতিমধ্যেই সভা সমিতি করে শ্রমিকদেরকে কিন্তু কাজে থাকার জন্য, বহাল থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই একটা বিষয় ছিল। আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ আপডেট রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলোর মধ্যে একটি হলো যে ঠিক যেমনটা জানেন যে বগটুই, রামপুরহাটের বগটুই কাণ্ডের যে ঘটনা, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে পুলিশ বিভাগে যারা চাকরি করেন 10 দিনের জন্য তাদের সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে এবং 10 দিনের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত এফআইআর যুক্ত কেস বা যারা হচ্ছে আর্মস কেসের সঙ্গে যুক্ত এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য কিন্তু ইতিমধ্যেই হচ্ছে পুলিশকে অভিযান চালানোর জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা এবং ইসলামপুর পুলিশ জেলাতে কিন্তু এই তৎপরতা শুরু হয়েছে এবং জেলা পুলিশ সুপার, দুই পুলিশ জেলারই পুলিশ সুপার যারা আছেন তারা কিন্তু নিয়মিতভাবে ডিআইজি যিনি রয়েছেন নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের, তাকে কিন্তু নিয়মিতভাবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে যে তথ্য আমরা পাচ্ছি ইসলামপুর পুলিশ জেলা সূত্রে এবং রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা সূত্রে, সেটা কিন্তু আমাদের নেক্সট লাইভে বা পরবর্তী লাইভে আমরা জানানোর চেষ্টা করব। আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি রয়েছেন, তারা কিন্তু পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিক যে পরীক্ষা, সেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশাপাশি এই যে নিত্যনৈমিত্তিক বাজার এবং পাশাপাশি ইউক্রেন রাশিয়ার যে যুদ্ধ পরিস্থিতি, সেই যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে বেশ কিছু অর্থনীতিতে কিন্তু কিছু প্রভাব পড়েছে। সেই প্রভাব বিষয়ে কিন্তু এই বিষয়ে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করবেন আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি। সঙ্গে থাকুন। बिल्कुल सही जब्बार, आप सभी को बता दें हाई सेकेंडरी जो एग्ज़ाम है, हाई सेकेंडरी एग्ज़ाम को लेकर हम लोग एक अपडेट लेकर आए हैं, एक खबर लेकर आए हैं। आप सभी को बताते हैं जो हाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम यानी एचएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब छात्रों के लिए तथा उन सब छात्रों के जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनके लिए जो है एक न्यूज़ लेकर आए हैं हम लोग। आप लोग को बता दें जो जितने भी एचएस स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा वह उनके होम सेंटर पे होगा, यानी कि जो स्टूडेंट जिस स्कूल के छात्र हैं उसी स्कूल में जो है उनका एग्जाम होने वाला है हाई सेकेंडरी का। यह जो है नोटिफिकेशन राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगले जो माफ कीजिएगा, अगले जो 2 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाली है वह एग्ज़ाम जो है अगले 2 तारीख से जो शुरू होने वाली है उसका जो है स्थान जो है अब अपने जो स्कूल के जो स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट के जो होम सेंटर है यानी कि अपना जो स्कूल है उसी स्कूल से जो है यहाँ पर उसी स्कूल में जो है उनका होम सेंटर यानी कि एग्जामिनेशन होगा। आपको बता दें 2 तारीख यानी कि सैटरडे को जो है पहला एग्ज़ाम है। कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है बता दें, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उर्दू, संथाली, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, इन सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है अगले 2 अप्रैल को यानी कि सैटरडे 2 अप्रैल को इन लोगों का एग्ज़ाम है। 4 अप्रैल को उसके बाद मंडे को जो है एग्ज़ाम है बंगाली, इंग्लिश भी, बंगाली भी, हिंदी भी, नेपाली भी, अल्टरनेटिव इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट का जो है 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है। 5 अप्रैल यानी कि मंगलवार को जो है एग्ज़ाम है हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, सिक्योरिटी, आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन, वोकेशनल सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम है 5 तारीख को। उसके बाद बता दें 16 तारीख से जो है एग्ज़ाम जो है फुल पेज से शुरू हो जाएगा। 16 तारीख को शनिवार को जो है एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, फिलोसॉफी का, एंटोलॉजी का, उसके बाद एग्रोनोलॉजी, ये तो आप सभी को बता दें जो मूलतः जो है 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल से जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तथा साथ साथ आप लोगों को बता दें जो भी एचएस के स्टूडेंट है, एचएस का एग्ज़ाम है उन लोगों का एग्ज़ाम जो है उनके होम सेंटर पर ही होगा। ऐसा ही नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। साथ ही साथ बता दें बंद जो है अगले 28 और अगले 29 तारीख को जो है बंद बुलाया गया है। अगले 28 और 29 तारीख को बंद बुलाया गया है। उस बंद को लेकर भी जो है राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो है अगले 28 और 29 तारीख को जो ऑल इंडिया बेसिस जो है बंद बुलाया गया है उसको लेकर जो है पश्चिम बंगाल में किसी तरह का कोई बंद नहीं किया जाएगा और उसको लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं या किसी तरह का कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो है बंद जो है उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। सभी को जो है छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी गई। सभी को जो है अपने अपने जो ऑफिस है वहां पर जाना पड़ेगा तथा किसी तरह का कोई बंद में जो है समर्थन नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही जानकारी राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से कर दी गई। यही जानकारी है हम लोगों के पास एचएस और जो है बंद रिलेटेड। हमारी भी नज़र रहेगी कल बंद का जो भी अपडेट आएगा हम लोगों के सामने अवश्य जो है आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बता
बता दें आप लोगों को एग्ज़ाम का जो एचएस का जो एग्ज़ाम है, जिसका होम सेंटर जो है अपने अपने जगह पर ही जो है अपने अपने स्कूल में ही जो है उनका दिया गया है होम सेंटर। उसके बारे में अपडेट आप लोगों को बता दें हम लोग। होम सेंटर के बारे में आप लोगों को बता दें, जो अगले 2 तारीख से जो है एग्ज़ाम उन लोगों का शुरू हो रहा है। 2 तारीख को 2 अप्रैल को जो पहला एग्ज़ाम है वो सैटरडे को बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उर्दू, संथाली, तेलुगु, उड़ीसा, गुजराती, पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज का एग्ज़ाम जो है 2 तारीख को है। 4 तारीख यानी कि मंडे को जो है इंग्लिश बंगाली, इंग्लिश बी, इंग्लिश बंगाली बी, हिंदी बी, नेपाली बी, अल्टरनेटिव इंग्लिश जो है इनका एग्ज़ाम है। उसके बाद 5 तारीख को जो है मंगलवार को जो है हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, सिक्योरिटी, आईटी, आईटीआई, आईटीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन, वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम है। 16 तारीख 16 अप्रैल को उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बीच में जो है उप निर्वाचन होने वाला है 12 तारीख को, उसी कारण से जो है बीच में ब्रेक दिया गया है। तथा 16 तारीख को जो है पुनः फुल फेज में एग्जाम शुरू हो जाएगा शनिवार, यानी मैथमेटिक्स, फिजियोलो साइकोलॉजी है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, एग्रोनॉमी, हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट का एग्जाम है। उसके बाद बता दें 18 तारीख को जो है सोमवार को जो है इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। 19 तारीख को यानी कि मंगलवार को कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हेल्थ, फिजिकल साइंस, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, इन सब सब्जेक्ट का एग्जाम है। उसके बाद बता दें अगले 20 तारीख को जो है वेडनेसडे को जो है कॉमर्शियल लॉ का एग्जाम है। उसके बाद चले आते हैं 22 तारीख को, 22 तारीख यानी शुक्रवार को जो है फिजिक्स, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। 23 तारीख यानी सैटरडे को जो है स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, कॉस्टिंग, टैक्सेस, होम मैनेजमेंट एंड फैमिली रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन सब सब्जेक्ट का एग्जाम है। उसके बाद चले आते हैं 26 तारीख को जो कि मंगलवार है केमिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और फ्रेंच सब्जेक्ट का एग्जाम है। 27 तारीख यानी कि बुधवार को अंतिम एग्जाम है बायोलॉजिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इन सब सब्जेक्ट का एग्जाम है। यह जो है एचएस को लेकर अपडेट आप लोगों के सामने दे रहे थे। एचएस का एग्जाम जो है उनके होम सेंटर पे दिया गया है। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज़, अपडेट जानने के लिए आप लोग न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ सहप्रतिनिधि जब्बार अली के साथ मैं राज साहनी, इस्लामपुर से।